بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم الحق ورکلا چراغ دیت حق من عندنا طرف زمنگنا قالوا دی ان هذا یقینا دا لسحر مبین خامخا جادو دخکارا قال موسى وموسى عليه السلام اتقولون يا وایتاسو للحق ببارد حق لما جاءكم الکلا چراغ تاستا سحر هذا ایدا جادو دے ولا يفلح الساحرون ونکامیابی کی جادوگر قالوا دی اجتنا ایرات لکڑی تا منگتا لتلفتنا دا چواڑی منگا اما وجدنا دا غسنا چمدلی دی منگا علی پاغی باننے آباءنا مشران خپلا پلاران خپلا وتكون لكم الكبرياء او شتا سلام شرط في الارض بزمكك وما نحن لكما بمؤمنين او نيم بتا سبحان ایمان راوڑن کی وقال فرعون وفرعون توني راتلو قیماتا بكل ساحر عليم واریو جادوگر پوام فلما جاء السحرة ورکلا چرال جادوگر قال لهم موسى وديت موسى عليه السلام القوا غرزوا ما انتم ملقون جيتا غرزون کی فلما القوا ورکلا چوی غرزول قال موسى عليه السلام قال موسى وموسى عليه السلام ما جئتم بالسحر آغا چرات لکڑی تاسو باغی سرا جادو دے ان اللہ سیبتلو یقینا اللہ برباد بکی دی لرا برباد دی لرا ختمی دی لرا ان اللہ یقینا اللہ لا یصلحو عمل المفسدین نکامیابی نبرابری عمل فسادیانو ندرستی عمل فسادیانو ویحق اللہ الحق او ثابتی اللہ حق لرا بکلماتی وکلم اخفلو ولو کری المجرمون اگر کبت گنی مجرمان